वेलकम बैक नाजरीन। सुबह रमज़ान में ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर। और जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि प्रोग्राम में हमारे डिफरेंट मेहमान भी मौजूद होते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं हम कि उनका काम खिदमत खल्क के लिए क्या है। इसी तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं जाहिद हुसैन शीपा साहब। उन्होंने इस्लाम ऐप 360 मुतारिफ कराई है, ऐप के फाउंडर हैं। इस एप्लीकेशन के हवाले से जानेंगे कि इस्लाम के एक तरह से रो से या फिर मुसलमानों के लिए ये ऐप क्या काम करती है। लेकिन इससे पहले खत्मुल कुरान महफिल के हवाले से जुनैद फिरोज कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से सालाना अज़ीम शान महफिल क़ादरी इश्क़ कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बगदादी हाउस कराची में किया गया। कॉन्फ्रेंस में मशहूर सना खानों ने गुलहाय अकीदत पेश करके महफिल में समा बांध दिया। इससे कबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के चेयरमैन आसिर कादरी और दीगर ने भरपूर इस्तकबाल किया। महफिल क़ादरी इश्क़ कुरान कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ, जबकि सहाबा अहले बैत, शहदाए मिलाद मुस्तफ़ा और शहदाए अफ़वाज पाकिस्तान को खराज अकीदत भी पेश किया गया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। जी, हम बात कर रहे हैं जाहिद हुसैन शीपा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही टैलेंटेड यंग नौजवान, और इन्होंने जो 2015 में जो ऐप मुतारिफ कराई थी इस्लाम 360 के नाम से, और उससे कुरान, हदीस, दुआ और दीगर इस्लामी जो हम बात करते हैं मवाद की, उन तक रसाई बहुत आसान कर दी उन्होंने। मज़ीद इससे क्या फ़ायदा हुआ, और सबसे बड़ी बात, फ़ायदा तो ज़ाहिर है करोड़ों लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है, करोड़ों लोग इससे फ़ायदा अब तक उठा चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। जाहिद हुसैन शीपा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और रमज़ान की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है। क्या कहेंगे ख़ास तौर पर ये ख्याल आपको किस तरह आया 2015 में जो आपने मुतारिफ कराई, उससे पहले क्या जहन में था ऐसा जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं आप? इस्लाम 360 बेसिकली मेरे काम विकायत में सोचा करता था कि उसका रेफरेंस क्या है। मुझे सिर्फ उसका उर्दू तर्जुमा मालूम था, मुझे ये मालूम नहीं था कि इसकी अरबिक कहाँ पर है। वो आयत थी तखज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, ये सूरह तौबा की आयत है। तो मैं ये ढूंढने निकला था कि ये आयत कहाँ मौजूद है। मैं 1998 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस चलाता हूँ जो कराची, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह में हमारे ऑफिस हैं। तो बेसिकली ये एक मेरा शौक़ था कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले और मेरी अम्मा अब्बा की बख्शिश के लिए कोई काम करवा ले। माशाल्लाह। तो 2007 के अंदर मैंने इस काम को शुरू किया। सबसे पहले इसकी मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई, फिर इसकी हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई, फिर इसकी iOS एप्लीकेशन बनाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 3.25 करोड़ यूज़र हैं जो दुनिया की कोई 176 कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जाहिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस्लाम 360 ऐप के बारे में आपने बताया कि आपने किस तरह इसको बनाया और क्या रेफरेंस था आपके माइंड में, लेकिन एक्चुअली इस ऐप से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? इस एप्लीकेशन के फ़ीचर्स क्या हैं? नाज़रीन जो ख़ास तौर पर मुस्लिम्स हैं वो क्या इससे मुस्तफ़ीद किस तरह हो सकते हैं? जी, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि इस्लाम 360 में बेसिकली अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहें, ये मैंने कुरान पे क्लिक किया। एक बार दोबारा बता दीजिए जी, कैमरा दिखा सकें। जी, मैंने यहाँ पर इस्लाम 360 के अंदर मैंने कुरान पे क्लिक किया। आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने सूरह बकरा पे क्लिक कर दिया। ये आपके सामने इस वक्त जो तर्जुमा मौजूद है वो तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा मौजूद है। मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे मैंने कहा इसको जी प्ले कर दीजिए। किस कारी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं? ये 16 से ज़्यादा कुरा हजरात मौजूद है जिनकी आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं। मैंने कहा जनाब इसको ज़रा प्ले कर दीजिए। मैं अगर ये रिपीट का बटन दबा दूंगा तो ये शायद को 100,000 टाइम चलाएगा जब तक आप इसको याद ना करें। मैंने कहा जनाब ये ट्रांसलेशन जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मुझे नजर आ रही है, दूसरे मकातब फिक्र की ट्रांसलेशन कहाँ हैं? कुछ ना करें, ट्रांसलेशन के बटन पे क्लिक करें, तमाम मकातब फिक्र की ट्रांसलेशन इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें अब इस वक्त तक हम 19 लैंग्वेजेस पे काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपके पास उर्दू भी मौजूद है, इसमें तेलुगु भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, पश्तो भी है, बलोची भी है, सिंधी भी है, ये सारी ज़बान आप सुनना चाहते हैं सुनिए। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। अच्छा, इंटरनेट से उठाई हुई चीजें कोई नहीं है, खुद काम किया है, पैसे खर्च किए हैं, रिकॉर्डिंग करवाई है, सारे काम किए और उसके बाद यहाँ पर इसको लेकर आए। आप ये चाहते हैं कि मुझे इसमें तफसीर पढ़नी है, ये तफसीर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर मैंने कहा जी मुझे मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान, इसका एक सीधा साधा मतलब तो मैं चाहता हूँ तकी उस्मानी साहब की तफसीर, यानी इस किताब की हर बात किसी शख्स, डॉक्टर इरशाद साहब की तफसीर सुनना चाहते हैं,
ज़ालिकल किताबु ला रैब। इस तरीके से इसके अंदर 18 से ज्यादा तफासिर मौजूद हैं और 34 से ज्यादा ट्रांसलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें भी शामिल है। आपने कहा कि जी मैं कुरान मजीद की हर वर्ड की डिक्शनरी देखना चाहता हूँ। मैं और आप कुरान पढ़ते हैं, ये वाला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद में 77,881 वर्ड्स हैं। मैं हर वर्ड की डिक्शनरी देखना चाहूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस आया, हियर इज द ऑप्शन ऑफ रूट वर्ड, मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए। अच्छा, मैंने कहा जी रैप का तर्जुमा क्या है, ये मैंने क्लिक किया, ये रैप की पूरी डिक्शनरी इस वक्त आपके सामने आ गई। इससे मिलते जुलते वर्ड्स कुरान में कहाँ है, ये मैंने आयात पे क्लिक किया, वो कह रहा है ये सारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, 36 वर्ड्स हैं, ये सब उसने दिखा दिए। 11 साल लगे मुझे इस रिसर्च के अंदर। माशाल्लाह। फिर आपने कहा कि नहीं जनाब, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। बेटा पूछता है बाबा जान कहाँ लिखा, दिखाइए। ये सर्च पे मैंने क्लिक किया, वो पूछेगा आप कौन सी जबान में ढूंढेंगे, मैंने कहा जी रोमन, जिसमें मैसेज करते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया झूठ, JHOOT, विदाउट इंटरनेट के ये ढूंढ लाया, झूठ के मुतालिक 42 आयात हैं। मैं किसी भी आयत पे क्लिक करूं, ये देखिए इनके दिलों में रोग है, चुनाचे अल्लाह ने इनके रोग में, according to Google I am the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine alhamdulillah। आपने कहा कि नहीं जनाब मैंने कुरान पढ़ लिया, मैं यहां पर अपनी तजवीद, और बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन मैं उसको समअप कर लेता हूं। आप इसमें अपनी तजवीद को बेहतर करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरा देखिएगा, ये मैं यहां पर आकर उस छोटी सूरतों में से सूरह इखलास ले लेता हूं। अल्लाहु समद लिखा हुआ आ रहा है, मैंने कहा जी मुझे पढ़ के सुनाइए कैसे पढ़ते हैं, सुनिए। अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा, ये इसको रेड कर देगा। अब जरा लेवल चेक कीजिएगा आप। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा बिल्कुल गलत पढ़ा आपने। अब अल्लाहु समद आप कहिएगा जब मैं आपको इशारा करूं, फिर ये देखिएगा, बोलिए अल्लाहु समद। आप दोबारा से बोलिएगा अल्लाहु समद। अब ये कैमरे पे आप देख सकते हैं कि अल्लाहु समद बिल्कुल ठीक पढ़ा गया। कलेक्शन भी साथ साथ बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है पीछे। इवन आप अहादीस का डेटा देखना चाहते हैं जनाब आला, ये अहादीस की सारी किताबें, तकरीबन कोई 11 से 12 किताबें हैं अहादीस की, से अलग पूरी सियासत, फिर मिशकात, मुस्तदरक हाकिम, सुनन दारमी, मजमा ज़वाइद सब मौजूद है। मैंने सही बुखारी पे क्लिक किया, ये हदीस आ गई। मैंने कहा जी मुझे जरा सुनाइए इस हदीस को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा कि नहीं जनाब मुझे अहादीस में तलाश करना है। अब जरा कमाल की चीज देखिएगा, मैंने कहा सारी अहादीस की बुक्स में तलाश करो, उर्दू में नमाज का जिक्र कहाँ कहाँ है, 1 तमाम अहादीस मुबारका में, 2 3, ये 3 सेकंड में ढूंढ के लेकर आया। नमाज के मुतालिक 10,960 रिवायात हैं, सब बगैर इंटरनेट के ढूंढ लाया है, विदाउट इंटरनेट। जी विदाउट इंटरनेट। आपने कहा कि नहीं जनाब, अब मैं एक बहुत मजे की चीज दिखाता हूं, हमें बाज़ औक़ात सवालात पूछने होते हैं। अब जरा देखिए AI 360 क्या काम करता है। आप इससे पूरा अपना मसला बयान करें, वो मसला सुनेगा और उसके बाद रेलेवेंट जो कुरान की आयात हैं और अहादीस हैं वो ढूंढ के ले आएगा। मैं तो उससे नेट कनेक्ट कर लूं। ये तो बहुत ही अच्छा फीचर है, मतलब ये बड़ा मसला बयान करते हैं और कुरान की रोशनी में तमाम चीजें बता देगा। जिस तरह हमें मसला बयान करने के लिए मुफ्तियों की या मौलानाओं की जरूरत होती है, अगर हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है उस सूरत में, खवातीन के बहुत सारे ऐसे मसाइल उनको नहीं समझ में आती, किससे पूछें। ये तो घर में आप डाउनलोड कर लें इसे और इससे फायदा उठाएं। अब आप इसमें जो मसला पूछेंगे ना, जैसे देखिए मैं इसके सामने अगर कोई बात रखता हूं तो ये इसका जवाब भी आपको ना सिर्फ देता है बल्कि उसके सारे फतावाजात तमाम मकातिब फिक्र के लेकर आता है। जरा देखिएगा, मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी, मैंने मजाक में कहा मेरी मां खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। ये मेरी पूरी कहानी सुनेगा, उस कहानी में से सवालात निकालेगा और ये देखिएगा अब इसके जवाबात तमाम मकातिब फिक्र के फतावाजात की रोशनी में और कुरान और अहादीस की रोशनी में ये लेकर आ जाएगा। ये बस इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, तो ये फीचर इंटरनेट पे डिपेंड ये लाजमत, क्योंकि पीछे सर्वर काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें काम करते हैं। तो बहरहाल एक और इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर, जब तक ये लोड किया लोड करके ले आ, जरा देखिए। मैंने कहा जनाब मुझे देवबंद मकतब फिक्र के फतावाजात दिखाइए, ये आ गया। मजाक में निकाह करना या मजाक में तलाक वगैरह किन चीजों से टूट जाता है, ये सारी चीजें आ गई उसका पूरा फतवा। यानी कि किन किन चीजों से निकाह टूट सकता है। जी आपने कहा कि नहीं मुझे मसलक बरेलवी का दिखाइए, मैंने कहा जनाब अहले हदीस, ये सारे फतावाजात दिखा रहा। आप कमाल की चीज देखिए,
میں اور آپ عام لوگ ہیں, ہم سارے چیزیں پڑھ نہیں سکتے. خلاصہ پہ کلک کیجئے, یہ ایک پیج کی سمری خود ہی مشین جنریٹ کر دے گی کہ دیوبند کے نزدیک کیا رہا ہے, اہل حدیث کے نزدیک کیا رہا ہے, اور بریلوی مکتبہ فکر کیا کہتے ہیں. یہ ذرا دیکھیے, پوری جنریٹ کر کے لے آیا. یہ تو زبردست. آپ اس کو کوئی اگر حدیث سناتے ہیں جس کا کانٹیکس آپ کو یاد ہے, حدیث پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے, ذرا دیکھیے گا وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن تو لوگ برہنہ ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. یہ میں نے اس سے سارا پورا اپنی زبان میں بیان کیا. اب ذرا دیکھیے گا, یہ وہ حدیث ڈھونڈ کر لائے گا جو میں نے ابھی اس سے تلاش کرنے کے لیے کہا. سرچ کرے گا. اب ذرا دیکھیے, تلاش کر رہے, پیچھے سارے ہمارے اپنے LLM سرور ہیں. یہ دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا, اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527, صحیح مسلم کی 7198, مشکات کی 5536, سنن ابن ماجہ کی 1096, سنن نسائی کی 2086, سب میں یہ حدیث ہے, آپ کو لا کے دے دی اس نے. ایون اب آپ کو میں ایک اور مزے کی چیز دکھاتا ہوں کہ جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہمارے بولنے پر کام کرتا ہے, جی تو ذرا دیکھیے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کے لیے بولنے کے اوپر ایکشن پرفارم کرتا ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے. اب ایون مزے کی چیز یہ دیکھیے, میں اس سے بھی ایڈوانس لیول دکھاتا ہوں. پلوشہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. پلوشہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. اچھا وہ انفارچونیٹلی میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا, ٹھیک, میں یہی جملہ اس کو اب دوبارہ سے صرف بول کے دکھاتا ہوں. پلوشہ ذرا دیکھیے گا. جی پلوشہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. اب میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو صبر کے متعلق 27 روایات ہیں جو یہ سب ڈھونڈ کے لے کر آ گیا میرے بولنے کے اوپر. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پلوشہ کون ہے, بحث کا ورڈ فلا, ارریلیونٹ سارے ورڈ نکال دیے, اور یہ ساری چیزیں وہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. ظاہر ہے تمام چیزیں بڑی زبردست صبر ہی کر سکتے ہیں. ظاہر بالکل بالکل نہیں, بہت ہی زبردست کن چیزیں ساری, بالکل. مطلب ہم نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ فائدہ اٹھائیں اس سے, اور آپ نے تو بہت انسانیت کی خدمت سے بڑی کیا ہوگی. ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اپنے فون کے تھرو کر سکتے ہیں, کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں. پھر ایک اس میں جدت آئی کہ جی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ, ساتھ میں ترجمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پھر جدت آئی کہ آپ ساتھ میں سن بھی سکتے ہیں. لیکن یہ چیز بڑی حیران کن اور بڑی نئی ہے. مطلب تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اس میں قرآن مجید, فرقان حمید کے علاوہ اس میں دیکھیے کہ حدیث کی ساری کتابیں, مطلب اسلامی مواد یہ کہہ لیجیے جتنا ریلیونٹ آپ جہاں جہاں جو سوچ سکتے ہیں اب تک, وہ تمام چیزیں انہوں نے شامل کر لی, ایک کلک پر ہے سب. بالکل ایک کلک پر. آپ کوئی حدیث کسی حوالے سے پوچھنا ہو, کہ مسئلہ بیان کرنا ہو اپنا قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے, یا کوئی بھی ایسا لفظ ابہام ہو آپ کو, میں میں دوست طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا شاید, یا تلاوت نہیں کر پا رہا, اس کے حوالے سے کوئی بات ہے, یہ تو مطلب اتنا ماشاءاللہ آپ نے. بالکل. زاہد صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے نیوز بریک کے بعد. بریک سے پہلے افطار کی رونقوں کے حوالے سے شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ کراچی میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. جی شاہ. جی بالکل, رمضان مبارک میں جہاں عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, لوگ مساجدوں کا اور جو ہے ذکر اذکار کا, قرآن کی تلاوت کا, اور روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دیگر عبادات بجا لاتے ہیں, وہیں پر مخلوق خدا کی خدمت بھی جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کہ رمضان مبارک کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹے. اسی طرح ایسے ایک افطار کروانے والا جو ہے ایک ایسوسیشن ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے, جیلانی ویلفیئر جو ہے, انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہیں,
اور جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے افطار کا دسترخوان جو ہے وہ یہاں پر لگا رہے ہیں. جی الحمدللہ یہ جیلانی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا دسترخوان جو ہے روزہ افطار کا یہ گزشتہ 6 سالوں سے لگ رہا ہے اور تقریباً اس میں 150-200 بندے اس میں ہم نے لکھا ہوا افطاری سب کے لیے. یہاں آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ ہیں, یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جو اللہ کا بندہ ہو انسان ہو وہ آتا ہے اس دسترخوان پہ شریک ہو جاتا ہے. ہم نے آدمیوں کے لیے عورتوں بچوں کے لیے الگ انتظام ہے اور بھی ہے, کوئی آگے کوئی لوگوں کو بیٹھنے کا, وہ ضعیف لوگ ہیں وہ ٹیبل کرسی بھی ہم نے لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ دسترخوان 30 روزہ تو لگتا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اس کو پورے سال پہ بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ رمضانوں میں کتنے لوگوں کا ہدف ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ افطار جو ہے کروائی جائے, ایک ہدف ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ لوگوں کا ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیں شامیر, اس میں کوشش تو پوری یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا جیسے ایک دن کے حساب سے بھی 150-200 بندہ ایک دن روزہ افطار پہ ہوتا ہے اور اب تک ہم 100 سے زائد لوگوں میں راشن بھی تقسیم کر چکے ہیں. اور اب اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج کل حالات جس طرح چل رہے ہیں اس میں مہنگائی بھی ہے, تو لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. جی آپ نے خرم شاہ صاحب کی گفتگو سنی, ان کا کہنا تھا پچھلے 6 سالوں سے جو ہے وہ اس دسترخوان پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہر سال رمضان مبارک میں 30 روز تک یہاں پر افطار جو ہے وہ کروائی جاتی ہے, لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے اور سفید پوش لوگوں کی عزت نفس کا بالخصوص خیال رکھا جاتا ہے. اور ان کا یہ پیغام ہے پورے امت مسلمہ اور دیگر جو ہے وہ فلاحی کام کرنے والے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر جو عبادات ہیں جو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جی